Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda denga ikut muat bagin ibas kebaktian enda, ikatakan kami mejuah-juah. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, manusia itepadi bata guna muji ras mempebadiakan gelarna arah perukuran pengerana ras perbahanenta. Arah minggu kantate enda, ibabai kita lebih ngejapkan ras ngidah keleng ate di bata, si jadi ulu kriahenta guna nehken puji-pujin. Sabab kalak si ngidah kini ulin di bata nge, si ngasup muji ras mempermuliakan gelarna. Mari dage kita ngadap ku ia alu pusuh si ersikap guna ngidah kini ulin di bata, ras alu pusuh si dem alu pujin ras pengatakan bujur. Mari ras kita rende ibas kitab mendendenta nomor 310 siwah ayat sada ras 2. Ibas gelar di bata bapa, ulu kerina kini ulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si metunggung ngaluken puji-pujin, ras ibas gelar kesah si badia, si ngajari kam muji di bata alu mehuli. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Dage entah kai gia ibahandu, subuh ibas ngerana, entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur man di bata bapa arah ia. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab mendendenta, nomor 122 ayat si pemena.
Kinata kegeluhan manusia ras pengakun dosa. Tuhan enggo encidahkan kemulianna arah kerina tinepana. Marilah si aku kendosa ras kesalahan ta, iadep ada pendibata, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 320 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina kam, singakuken dosandu. Nina di bata, kutamaken me undang-undangku kubas pusuhndu, janah kusuratken me ibas ukurndu, kulupaken me dosa-dosandu, ras perbahanendu si jahat, bagaimana nina di bata man bandu kerina. Amin. Si puji Tuhan, ibas dosanta enggo i alami di bata. Mari ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 362 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab ketangkasen, bindu 10:5 ayat sada sekubas ayat 4. Mari ras-ras kita ngogesa. Kenca bage, ku idahka sada tanda simbelin, dingen si erbahansa ate mamang ilangit. Lit pitu malaikat maba pitu mara memara si pendungi, sabab enda metanda pernembeh ate di bata si perpudina. Jenari lit ku idah tempa-tempa bagi lawit kaca singguras api. Kuidah pekala si enggo menang ngelawan rubia-rubia ras gana-gana bagi pemenang ngelawan kala si gelarna itandai alu numbur. Kala si enggo menang enda, tedis itepi lawit kaca janah jemak kulcapi si enggo iberikan di bata man bana. I ende kenan denden Musa, suruh-suruhen di bata dingen denden anak biri-biri nina. O Tuhan di bata si mada kuasa, sekal belinna perbahanendu,
si erbahanca ate mamang. O raja kerina bangsa, sehkal bujurna perbahanendu, sehkal payona pendalan kendu, isekin la erkemalangan man bandu o Tuhan, isekin langit muji gelarndu, kamkap ngenca badia, rehme kerina bangsa nembah ilebe-lebendu, sabab kerina ia nggongidah perbahanendu si bujur. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. O pelengah si begiken kata di bata, mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Reh kami Tuhan ngadap ku lebe-lebendu, mindo kami gelah kam tetap sinampati dengan empegegehi kami, si mereken pemeteh dengan kepentaran man kami, gelah banci pe tetap iakuken kami, maka kamkap Tuhan kami, si mada kegeluhan kami, si ngaturken perdalanan kegeluhan kami, genduari sehrasa lalap. Ibas keleng ate anak nu Yesus Kristus Tuhan, reh kami Tuhan ngatakan bujur, sebab sehkal belinna kekelengen singgo iseh kendu, man kami kerina anak-anak ndu. O Tuhan ertoto kami, gelah gegeh kuasa kesahandu si badia, si makeiken kemahandu guna nuriken kerna katandu, gelah katandu tetap ngasup pelimbarui geluh kami, dengan ketedehan ate kami pe tetap ngeluh ibas katandu. Bagi pe perpulungendu singgo sikap dengkeh kenca, erkuasa kam Tuhan guna ngaturuken kegeluhenna, gelah katandu pe banci tetap igelemna, tersuan ibas pusuhna, dengan tersuruh kerina pusuh pe singgo megiken katandu guna dalan kensa. Terpuji kam o Bapa, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur 150 ayat sada sehkubas ayat 6. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan ibas rumahna si badia. Pujilah kuasana i surga. Pujilah ia arkiteken perbahanenna simbisa. Pujilah ia arkiteken kemulianna si meganjangna. Pujilah ia alu ngembus terompet. Pujilah ia alu suling ras tanduk. Pujilah ia alu malu gendang dengan landek. Pujilah ia alu kulcapi iher ngembus sarune. Pujilah ia alu penganak. Pujilah ia alu gungsi erbolo-bolo. Pujilah Tuhan kerina si erkesah. Pujilah Tuhan. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mejuah-juah man bandu kerina. Si ikut muat bagin ibas kebaktin ta ibas paksa endah. Tentu ketedahan ateta nang dangi kata di batame, erbahanca kita rusur, jumpa ngorati karena kata di bata. Sebab kata di bata endah me jadi ulu gegehta. Sebab melalakal nge perbeben si rehman bantas skala-skala, la terantusi kita, kaikin ertina si terjadi man banta kerina, tapi si pasti di bata labo pernah nadingken kita. Ibas peristiwa kai pe si jadi man banta, malam kalateta, sebab ngasup dengan kita rende muji Tuhan. Minggu enda igelari minggu kantate, mekapken minggu rendelah. Ndenden si ipenangkih kita man Tuhan,
tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, subuh ibas kebaktin minggu bagai PPA, bagai perpulungan jabu-jabu, rikut ras kebaktin rumah tangga. Entah banci si katakan saat teduh. Mabai kita kerina muji ras mempermuliakan Tuhan. Sebab adilakin Tuhan, labo kita ngasup dalani kegeluhan enda. Den pujin enda sirbahan ca kita semangat dalani kegeluhan. Den pujin erbahan ca kita rembak naras di bata. Memang sada kemenangan tak kalak Kristen. Tupung susah, gulut, rugi, sakit mekelek. Bagai bas kematen ngasup kita rende muji Tuhan. Labo tupung meriah ngenca. Labo tupung sesura-suranta, entah ulang tahun, tambah rezeki kita, sebagi si isurakan kita ngenca kita rende. Tupung gulut ngasup kita rende. Tupung susah tridah makana ngasup kita ngidah kini ulin Tuhan. Ibas kita empenangkih den pujin makan disi uri den pujinta man Tuhan singgo isikapkan gerejanta. Si prosesna cukup gedang kenca isuratkan penulis den makana piga kali ilumbakan man perpulungan karena kajian teologisna payung iendaikan suwe ras kata di bata entah pedah di bata entah lang maka isahkan ibas sidang gereja makana den pujin si endaikan kita ibas kitab den enda tuhu prosesna cukup gedang kenca isahkan bas sidang sinode maka dungna ibukukan guna iendaikan aminna ope lenga isahkan ia dalam bentuk suplemen isahkan idarami lebih siapa iman pekenan kenca karinggo iende li silepa li dengan sila tepat li siman pekenan bahasana umpamana syairna ipekenaka ibas BPIMG ta. Jadi tentuna marilah kita ngergai den pujin si enggo isikapkan gerejanta unsur kai pelit ibas den pujin pengatakan bujur mandi bata. Den pengakun dosa, den pengalami dosa, den pengatakan bujur arkiteken keriahan taman Tuhan. Bagai den pengutusan, melala bentuk den silit ibas den teenda si banci kita semangat ngendekenca. Empeturah kini tekentah, ngajarkan kita kugakin seharusnya ngeluh selaku anak-anak Tuhan. Den guna pelau setan pelit. Den guna mereka kata pedah bas perjabun. Empegegehi bas kematen. Bagai sirang mejuah-juah. Dengan den singajuk kita. Gelangan nanami perkuah ati di bata. Ija segedang-gedang geluh ta kita ikawalina. Makana aditutuslah kita rende situhuna sekal ngeriahna siakap. Saja si jadi persoalan kurang kelateta mon tutus na rende. Langa ditutuslah ateta rende dendenepe bias ngapuli kita. Dendenei bias guna empegegehi kita. Memperlengkapi kita. Semakana tedah ateta rusur ngendeken den pujin man Tuhan. Maka man kala si tutus rende dakam baci perdiate kendu gua apa pereh ngudana. Sebab engkai tupung ia rende, kini teken resurak muji Tuhan, dingin kulana, ya ayona, siang, adina ia ngendeken den si meriah. Tapi digulut ukurna, nak tak iluhna, kencaya rende nak tak iluhna, salang saika perbebenna. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mazmur 150 enda. Ngajuk kita gelah nakrina rende muji Tuhan. Suweras temanta kerina si erkesah muji di bata. Kerina tinepa di bata harus muji Tuhan.
Adi si perdiateken rubia-rubia, sinuan-sinuan, angin, deleng-deleng, kerina si enggo itepadi bata alu carana muji Tuhan. Kita pe bagaimana tinepadi bata si enggo ijadi kena. Lalit dalan nala kita muji Tuhan tiap-tiap wari. Sebab adi si perdiateken kala si tutus rende muji Tuhan, kugapa pe pusuhna meriah ukur katawari paksa pe. Bicaran dele pe ukurna layang labuh. Kala si tutus rende awet. Nendugia penyanyi dakam awet. Perbankai ngasup yang ngendeken denden pujin. Sirbahanca malem matena kala si megi-megi pe meriah yakapna. Ibas kitab Mazmur 150 enda iajuk pemasmur maka kerina min kala muji Tuhan ibas rumahna si badia. Bacikin kala si rumah Tuhan la rende, banci jadi. Rende sinterem ia la rende. Lakap na meriah. Tapi adi tepatlah sindeken denden pujine, kugapa pe meriah kelukurta. Adinat mejilelah sindeken denden pengakun dosa, nak tak ngeminiluh tapi. Sebab engkai ngolepak kalsiakap kita. Adina si endeken denden erkiteken sebagi si isurakan kita pengatakan bujur taman Tuhan penjayam geluhna penjayam Tuhan kegeluhenta kugapa pe erbagi-bagi keriahan si banci sinanami kita ibas kegeluhenta. Sebab perbahanan di bata bisa kelman banta krina warisi sendah umpamana. Adina lit kita ibas pinakit. Janah pe mungkin lit siakap kuasa kegelapan. Dikune sindeken denden gegeh kuasa kesasi badia. Kugapa pe semangat kita. Sebab engkai siteh lah gegeh tak empelau setan. Labo terbeluh-beluhi. Tapi kuasa di bata ngasup empelau setan. Si inget kuga Saul tupung iseluki setan. Asal ipake Daud kenca kulcapina makana tuhu-tuhu kuasa kegelapane kuasa setan iblis epe ndau iba Saul nari. Maka payo tuhu maka ikatakan bapa gerijan tape kala si tutus rende muji Tuhan laban ci lit ibas kebiaran kala si tutus rende muji Tuhan labanci ilang keti ideheri kuasa kegelapan. Maka tutuslah kita kerina rende. Smartphone ta lengkap kerina ije aplikasina. Medar pagi-pagi pasanglah lagu rohani. Ertoto kita. Sindeken denden pujine kugapa peturah nge keriahan ukurta. Dengan pemasmur ngatakan ca, pujilah Tuhan alu make kerina alat-alat musik silit. Genduari cukup canggih alat-alat musik silit goban silit iba smartphone ta. Musik kaya teta, alat musik siapa ya teta, lengkap ije. Lagu rohani si kugapa pe ateta, lengkap ije. Saja si jadi penungkunan, git nge kita begi kenca. Tiap pagi-pagi entah na berngi muat tatunduh. Adina muat tatunduh hai umpamana sindeken lagu pengakun dosa sadawarindai kita erdahin. Tentulik ngedosa silakokan kita. Tupung sindeken banci ngepe turah mis ukurta ngaku salah man Tuhan. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Adi pemasmur pengatakan camuji Tuhan enda jana ergendang dengan landek. Ngatakan keriahan ukur kemalaman ate si banci iendeken kita erkiteken enggo sinanami kuga belinna kelang ate Tuhan man banta. Adi si pepayo ibas kitab ketangkasan dai ituriken kuga karena malaikat ras ukuman si perpudina. Kitab ketangkasan enda ihubungkan pe kubas denden pujin si ipenangki bangsa Israel tupung ia banci pulah arah kematen nari. Pula ia ibas ukumen nari.
Tupung ia ayak kalak Mesir. Alu gereta perangna, alu kekuasaan nasilit, bagai perlengkapan perang nasim bisa. Tapi alu kuasa Tuhan, ipakaikan Tuhan Musa alu tongkatna, semaka laut teberaun lain go banci, salang ingan kala endang ngepar. Menjua-jua seh ia ilepar, ipuji na Tuhan rekiteken ia terkelin. Talu imbang-imbang na laboban ia ngelawan sa, laboban gegeh na ngelawan sa. Enda menurikan kerna perbahanan di bata. Makana man banta pe kerina ngawani perpulungan si ikelengi Tuhan. Marilah kita tetap tutus rendek resurak muji Tuhan. Lalit sada pe si kisat rende, labo terjeng ertoto ngenca, labo terjeng oge pustaka ngenca, tapi pe kerina kita harus rende muji Tuhan. Alu benar ya, sebab li kanga day badah kam ia jari perende benar lah kayang git. Ngong gerak akap na bagai ngende kenca, sebab pernah bagai dadakam baba kebaktin kami kubasada ingan ya. Kepeken lagu puji di batai sekal dalai na banang ngende kenca. Kundeken dia sada bagin ni na bagenda. Puji di batae cedung na bagai meras seterusna dung kebatin banci kuajari kamerendening ko makana kundeken lagu puji di bata endai renina ya aku sindeken duena di payo kine nanot na pandita payo tapi bagi sindeken kami endeken kami jumpa kap kami nanam naras di bata ni nada kam lanai utrajari lanai bo terpeken nama bagai sebab kal nina makakap na jumpa ras di bata alu carana ngendeken candai. Jadi rekiteken go biasa bagai peakap nang go payo. Amin na pe dina menurut sinuliskan lagu tentulah bo payo ini nama bagai. Tapi man kekalengan tanda go payo ini na. Sabagai kiniakap kami maka payo muji di bata nina. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kitab ketangkasan enda ituriken kuga pengidah Johannes nandangi wari pendungi nggondeker. Ijalit pitu malaikat si mabapitu marap si pendungi eime tandana di bata ngakimi doni enda. Ialah erpihak nandangi kalak si jahat. Tetap ia milih kalak si benar. Rekiteken perkuah Athena banci ia terkelin. Jadi ibas masa pendungi eipe, Tuhan tetap mencidahkan karena kugakin geluh kalak si kemenangan. Kugakin geluh kalak si ngasup muji Tuhan. Di bas kitab ketangkasan ikatakan pe, i ende kena ndenden Musa, suruh-suruhan di batae, dengan denden anak biri-biri nina. O Tuhan di bata si mada kuasa sekal belinna perbahanendu si erbahanca ate mamang. Memang payo. Mamang kal ngate tarusur nandangi perbahanan di bata simbelin. Maka ibas kebiaran kencareh dakam lit angin kaling sungsung umpamana singet peristiwa kapal Titanic. Pekala rende muji Tuhan. Ipenangkihna denden pujin man Tuhan, bicara kai pekari jadi, bicara mutus gia kari kesah denden pujin enggo ipenangkih man Tuhan. Sebab memang kemamangan kalgaman banta rusur karena perbahanan di bata. Adi ikira perban ulina kal kita maka kita terkelin, sadape kita ladaten kesempatan Tapi erkiteken belinna bisana kelengati Tuhan luar biasa na kuasa Tuhan banci kita ngalau kenca penampat Tuhan simbelin. Maka nina o raja krina bangsa sekal bujurna perbahanendu sekal payona pendalan kendu. Adi kalak bujur nge makandatkan kebujuran wajar. Adi na kalak mehuli nge datkan kini ulin wajar. Kalak siir kekelengan nge maka ikelengi kalak wajar pantas. Tapi kita lakal bujur perbahanan ta, lakal menghuli perbahanan ta.
kekelengan tapi labo ngusih kekelengan Tuhan. Tapi engkai maka kita ngalaukan kai si isikapkan Tuhan man banta kerina kini ulin sila terukurkan kita sialukan enda me dalam nama kana kerina kita harus muji di bata ngatakan makana di bata kekelengan man banta sebab na isikin la kemalangan man bandu o Tuhan isikin langit muji gelarndu kamkap ngencaba dia rehme kerina bangsa nembah ilebe-lebendu bagaimin arusna kita. Tapi makatap dakam tupung rendeye pelate tatutu senda selama masa pandemi lanailit kor entah pokal grup mon maun dakam bas kor entah pokal grup la latihan ikut rende encenang go tedis go latih siakap ngikut-ngikut teman tandai rende sebab la kita latihan go salah sindeken langa dina sidat lah ngendeken ca meriah naring ngendeken ca kugapai pe malam naring kal ngate ta ngendeken ca sebab kai siteh si geluh kendendene makana tupung kita rende muji Tuhan ngataken ca makana kegeluhan ta pemere di bataka rendelah alu meriah kerina dampar geluh ta sueres invokasio tandai dagi entah kaigia ibahandu subuk ngerana entah arah perbahanan bahan ibas gelar Tuhan. Ndeken denden pujin pengatakan bujur man Tuhan kata waripe. Anak-anak tepe dikitik dengah ya. Labo asi ngencaman berenken. Entah na pe nakan. Entah na sitotoken saja ngenca. Ading gumulaya tunduh bicara si pasang lagu rohani. Gua apa belin kal mempengaruhi kegeluhan na pagin. Enda maun gelah ulang andung anak teta si breken ia nonton film entah na begikan musik lagu pop mehuling di lagu rohani si ban. Engkai maka ibas penelitian nina anak-anak ibas bertin adi ibegina musik klasik. Bagai pe enca tubuh anak-anak ibegina musik klasik. Akan mempengaruhi ketenangan geluhna, seimbang emosina nina, stabil nina. Jadi mari dagena si perdiateken pe kala si tutus rende kugapa pe kemalaman natena luar biasa. Keriahan ukurna luar biasa. Sebab iba situasi kaipe ngasup ia ngatakan bujur mandi bata. Pengalaman kami pe ibas melayani i daerah PI pernah tupung kami ilangkat. Sekala orang tua gometua. Ngapuli kami ibas rumah ngawani perpulungan Rembang sebelahan ras rumah bibindai. Makana melala denden pujin sebab ope lenga benakan acara perende. Ise dung ngerana rende. Makana cocok akap na lagundai. Ide herina ku pintun rumah ingan kami pulung dai. Tupung kami ngapuli. Renina entah bakal ku akap megi lagu pujin si endeken kene nina. Ugang carana maka banci aku ikut raskena nina. Maksud dubi ning kami. Aku pete ku jadi Kristen nina. Engkai maka kam masuk Kristen ning kami. Aku kunen kalak Kristen inda nina. Susah perende, senang perende. Li si mate-mate perende, rende lah lalap nina. Uga apa pe senang naring jayateku nina. Dalan na ia bengket guna ipridikan jadi pengikut Kristus. Perban tep-tep ibegiken na denden pujindai malam kalateku nina. Dalan na labu ise pemberitakan berita keselamatan kata di bata man bana lali ise pengatakan lali ise pengaju ia tapi denden pujin kalak Kristen anak-anak Tuhan daima erbahanca ia bengket ku basrarasan Tuhan kita giada kama bagai tadi sinen kalak mejile rende mon maun baci nak tak iluh ta adili kalak rende janah landa kita penggo kanggir-gir tiwenta merhat ka kita rende merhat ka kita landak. Mon maun labo si gejap pe maka na kulate penggo ikut landak.
ban kai ban meriah ukurta. Makana seni naras turang sini ikelengi Tuhan, ijapa pe kamringan. Adi isuruh rende tutuslah rende. Ya, sebabna mon mawon da kamli kange perpulungan ta labo ya beluh rende. Tapi merhat kali rusur rende. Nembah hati kalak si beluh rende rusur nang dangi iya. Tapi labo ya labo kiti ukurna. Usur-usur nang lalap rende bicara fals pe. Sak bacing da kam suruh pe tarik nada labo datsa. Do ningen, do nina. Ulih ka do ningen, do nina. Do re mi fa sol la si do ningen kaban bana. Do re mi fa sol la si do nina. Tapi rajin ya rusur rende. Latihan dengan ningen rehiamis. Laya terlambat. Uga ada genindu ngelarang saya. Lah terlarang. Bagikin ngen saya beluh. Tapi semangat na rendelit. Sajaman mawon kalau si beluh rende ye sepele. Aku dat ngekari. Beluh karya aku tena. Laya latihan. Langa dibanci min da kam jileka latihan ka mabage. Jadi min keriahan ukurta ngendeken denden pujin alu meriah ukur. Sebab ibas denden pujinai pe lid kuasa Tuhan. Denden pujinai me khotbah sing geluh. Denden pujinai pe rusur ngajarkan kita. Mempersingeti kita. Kaikin singgolepak siban kita. Umpamana sindeken kitab denden nomor 76 ayat si peduaken. Ku rima lagungku ninta sindeken tutus detang ngendeken ca si inget dosa anta gua apa penak tak ngiluh ta sebab dosa pelin-pelin. Tapi tupung sindeken ka denden pengatakan bujur man Tuhan. Katakan bujur min. Biasana kalak si ngendeken katakan bujur gua apa meriah kelukurna. Melulik kalak ngendeken denden katakan bujur bagenda. Katakan bujur min. Aturna lah bagi ya dina kita ngendeken denden pengatakan bujur. Jadi enda me seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas minggu kan tata enda. Rendelah ulah sekali seminggu ngenca. Tiap-tiap hari rasa isi jabunta si ajuk kerina rende muji Tuhan. Bagi pemasmur ngatakan ca pakai kerina alat musik. Gundari nggo sekal sukahna biayana pemurah. Alat musik kaipe banci si pakai ibas Android tanggolit guna ngendeken denden pujin man Tuhan. Makana ulali si tading-tading. Tupung kita rende. Ibas situasi kaipe terjadi man banta. Kugapa pe suasana geluh ta. Si ingetlah. Di bata sehkal belinna kuasana. Nampati kita. Khotbah sing geluh. Si banci si dat secara langsung. Mekapkan arah denden pujin. Sebab engkai banci erlajar kita. Isadarkan kita. Iajuk kita. Ipersingeti man banta. Gelahna tupung kita ngendeken denden pujine. Si tandai ise man banta. Siteh makana melala salah lepakta. Siteh makalid kekurangan ta. Siteh kai si harus dilakukan kita. Perayakan tape kusurga penggo isikapkan bas denden pujin. Adina kita nading kendoni enda bengket kudoni kematian pe isingetkan bas denden pujin. Kerina ije isenakan. Makana si katakan bujur man di bata. Arkiteken kekelengan ta singgo nuratkan kitab denden enda. Mabai kita ersada ras di bata. Mabai kita ersada ibas persadaan kalak Kristen. Ibabo doni enda. Denden pujin me identitas tak kalak Kristen. Uga kap ndu bicara na igreja lalit denden pujin. Ibas acara keriaan ukur respe ibas situasi ndele lalit denden pujin. Kuga pape kegeluhan enda melenget. Tapi denden pujin enda mengubah suasana. Suasana pusuhta. Suasana peristiwa sini hadapi kita. Denden enda ngerakut persadan taras Tuhan. Bagepe teman ta manusia.
makana kerina kita, marilah terdilo guna tetap muji Tuhan. Isepe kita singgung aku anak-anak Tuhan. Kerina kita sir kesah. Rikut petina padibata. Kerina muji Tuhan. Ulalit si tading-tading. Adi selama indah kisat kita rende. Mulai genduari nari. Encah si begi renungan indah. Mari si benakan tutus rende. Subuh ibas acara meriah ras susah. Pagi-pagi berengi katawaripe ndekenlah den pujin man Tuhan. Dibatasi masu-masu kita kerinana. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan, katandunggo empersingeti kami. Ajari kami karena kebenarandu. Persingeti kami Bapa karena kelepakan kami. Tegu-tegu kami Tuhan. Gelah nabanci pe. Ngeluh kami ibas pratendu. Den pujin si ipenangkih kami man bandu. Mabai kami ermeriah ukur. Dengan pengasup muji kam. Ngidah belinna keleng atendu. Dengan ngakuken kerina salah lepak kami. Dengan te kami ara den pujinepe. Banci pe ingat kami. Pengalami dosa si tuhu-tuhu. Rehna idur kam nari. Terpuji kam o Bapa. Sebab gelar Kristus Yesus anak nu si tonggal reh kami ngatakan bujur dengan mindo gelah isasap kendu salah dosa kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman, tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan enggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, canah lid sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Genduari sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita mereken persembahan pengatakan bujur. Endeskanlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagaima arusna kam ersembah man di bata, suai ras biakdu selaku makhluk si rukur. Tupung sisehken persembahan pengatakan bujur taman di bata, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 424, ayat si pemana.
Mari kita ras-ras ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ras ngasup ibas kami guna mereman bandu. Mindo kami gelai aluken kam dengan ipasu-pasundu persembahan kami o Tuhan. Gelah banci ipakeken gerejandu bagi singena atendu saja. Bagai pesitading ibas kami, Tuhan si masu-masusa. Pasu-pasundu dage o Tuhan, dahin si idahiken kerina ngawan ni perpulungandu si erbage-bage. Sebab te kami, tupung iyan dahiken dahinna, arah epe kam erdahin guna masu-masu kegeluhanna. Bagai pe perpulungandu sinahkan persembahan tandaria ukur. Persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan si ibreiken perpulungandu guna numpak-numpak dahin gerejandu, Tuhan kam si masu-masusa. Ertoto pe kami man kerina ngawani perpulungandu, ijapa pe ia ringan. Menaken anak kami si kitik denga, seku orang tua kami seitun singgo ibrekendu umur meganjang man bana. Kam Tuhan si masu-masusa kerina. Anak-anak kami singgo ngikuti ujian nasional. Bagai pe persiapan guna bengket kubas perguruan tinggi. Enda pe Tuhan kubas tandu ia andeskan kami. Gelah kai pe si isurakan anak-anak kami. Banci tersehi sebab Tuhan sinikapkan sa. Tutuslah ati anak-anak kerina erlajar. Bagai pe Muhammad ia orang tua, si keleng-kelengan ia senina ras erturang. La terpengaruh kubas pergaulan bebas, bagai pe pergaulan-pergaulan sirban saya sirang ras Tuhan. O Tuhan mindo kami man bandu, jaga kawalindu kerina anak-anak kami ijapa pe ia ringan. Silenga erdahin pe bancindatken pendahin, silenga jumpa atenangan na Tuhan sinikap kenca. Si erteda ate guna natang tua ibas pemasu-masun Tuhan, Tuhan iberikan kam ku tengah-tengah jabuna. Bagai pe jabu-jabu sila siangkan, mekuah hatendu Tuhan, gelah banci si legin ukur, gelanggit si alem-alemen salah, dengan si ajar-ajaran. Dengan pe ertoto kami man bandu, man krina anak-anak du, si ertedah ate, guna tetap ngeluh ibas kinir sadan ari, kam si masu-masu ia. Bapa ras nande pe tengah-tengah jabu, tetap ia si ergan, dengan pe jaga kebadian perjabun. Dengan pe o bapa, karena orang tua kami sila naikuh jabuna, kam si ngapuli dengan pegegehi ia. Serayandu Tuhan pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Bagai pe kemahandu sirdahin ibas modraman, ibas klasis bagai perunggun. Tuhan si masu-masusa, gelah kerina tetap ersada perari guna ngaturkan dahin tri tugas gereja. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami nandangi anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan, rasirulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu, rebahan camalem matena ibas pertambahan umur sini ibreken kam. Dingin pe o Bapa, ngatakan bujur kami man bandu, arkiteken kuasa pemasu-masundu, nandangi kegeluhan pemimpin bangsa ras negara kami, semakana pe banci go idistribusikan vaksin. Pengarapan kami banci pe kerina rakyat Indonesia ndatken vaksin. Anak-anak ndu si terinfeksi positif COVID-19, ibas perkuah atendu pe banci sehat ia dengan mejuah-juah. Kerina anak-anak ndu si sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Khususna kekelengan kami pertua Bapak Ari Sinuraya, ijalit gangguan ibas pembengkakan jantung. Kam Tuhan si masu-masu, tambar panganras inemen, gelah pulih sempurna kesehatan kemahandu enda. Bagai pe kemahandu pertua emeritus Bapak Roni Arahta, sembiring si iop nama i rumah sakit Elizabeth. Bagai pe Bapak Lia Purba, si iop nama i rumah sakit Adam Malik. Simpar Tuhan pasu-pasundu, guna berikan kesehatan kejuah-juahan man bana.
Bagai pe kekelengan kami diaken nandenia, ijalit si mesuina ibas nahena, bagai pe naras Bapa Ari Barus, silit ibas proses pemulihan kesehatan, mekuah hatendu Tuhan, dudurkan tandu si melias, guna ngangkatkan penakit silit ibas daging kula kekelengan kami enda, bagai pe silit ibas daging kula kekelengan kami Bapa Angel Pinem. O Tuhan, ertoto kami man bandu pe, kelah kam si masu-masu kerina anak-anak ndu si kena bencana alam. O Bapa, kam si mereken pasu-pasu, bagai pe pergegeh man keluarga, gelah keluarga pe banci kerina lampas terapul dengan megegah. Presiden kami Joko Widodo ras kerina sirdahin bas pemerintahan, ibas ngaturkan gelah Indonesia aman, arah teroris, Tuhan mekuah atendu, jaga kawalindu Indonesia. Bagai pe Indonesia sehat, pengarapan kami pandemi COVID enda banci lampas pula ibas doni enda nari arkiteken kam Tuhan si pengadisa. Dengan pe Indonesia sejahtera ras semakmur ikut ras rakyatna, arkiteken kerina pemimpin bangsa ras negara, ngaturkan kini ulin rakyat Indonesia. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendesken kegeluhan kerina ngawan perpulungan du, ijapa pe ia ringan. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Mari sisahkan perpadanan ta man di bata. Di bata tetap mereken kesempatan guna ngidah kini ulinna. Dengan mereken kini hagan man manusia, guna jagai kini ulin doni enda. Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 335 ayat si pemena. Ertoto bagi sini ajari Tuhan man banta ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam, saksi kendulah kini ulin di bata. Dengan pakaikan geluhndu guna empekena-kena doni enda. Guna empegegehi kam ibas ndalankan pedah di bata enda. Alukan kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Demi dengan pekena-kena doni enda, guna kemuliaan gelar Bapandu sini surga. Di bata tetap raskam, sehku kedungen zaman. Amin.
Mejuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan si ikalangi Tuhan ija pape kamringan. Salam semangat, salam tedah ate, salam sitandan man bandu kerina. Kebaktinta ibas minggu endang go kadung, jumpa ka kita ibas kebaktinta ibas minggu sirah. Mari tetap si pakaikan kata di bata, rende meriah kita, muji gelar Tuhan. Mejuah-juah man banta kerina.